नमस्कार बंधुरा आमी सीमार आमार यूट्यूब चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। तो बंधुरा शुरू करा जाक आजकेर रेसिपि। आज आमी बानाबो सुजिर उपमा। उपमा बानाते लागबे 200 ग्राम सुजी, दुटो बड़ो साइजेर पेঁয়াজ, एकटा बड़ो साइजेर आलू, 50 ग्राम चीना बादाम, कारिया पाता, मीडियम साइजेर एकटा टमेटो, नुन चीनी और लागबे सादा तेल। प्रथमे आमी एकटा कड़ाई उनुने बसिए भालो करे गरम करे निलाम। तार मध्य सुजिगुलो दिए दिलाम। कम आँचे सुजिटा भालो करे भेजे निलाम। एरपर कड़ाइए 2 टेबिल चामच सादा तेल दिलाम। एबारे आमी बादामगुलो भेजे नेब। बादाम भाजा हये गेछे। एबार बादाम भाजागुलो तुले निलाम। छोटो छोटो करे केटे रखा आलूगुलोके तेलेर मध्य दिए दिलाम। एकटू नून और सामान्य एकटू हलुद दिए लाल करे भेजे तुले निलाम। एबार एई तेलेर मध्य आर एकटू तेल दिलाम, दुटो शुकनो लंका दिलाम, एकटू सरिषा दिलाम। तेलेर मध्य पेঁয়াজ कुचि गुलो दिए दिलाम। पेঁয়াজটা लाल करे भेजे नेब। एर मध्य काँचा लंका कुचि दिलाम। तारपर कारिया पाता दिए दिलाम। एगुलो भाजा होले एर मध्य नुन स्वाद मतो, एर मध्य टमेटो कुचिगुलो दिए दिलाम। एरपर भेजे रखा सुजिटा এই ভাজার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে নুন স্বাদ মতো, 2 চা চামচ চিনি দিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে অল্প অল্প করে জল দিতে হবে। জল দিয়ে নাড়তে হবে। একবারে জল দিলে ঢেলা পাকিয়ে যাবে, তাই আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে সুজিটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা। এবার সুজিটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে আমি এর মধ্যে দেব ভেজে রাখা আলু। ভেজে রাখা আলু দিয়ে দিলাম। এরপর ভেজে রাখা বাদামগুলো দিয়ে দিলাম। এরপর ভালো করে সব ভাজাগুলো সুজির সাথে মিশিয়ে নেব। সুজিটা যাতে সিদ্ধ হয় আবার ঝরঝরেও থাকে। এবার আমার সুজির উপমা টিফিনের জন্য রেডি। বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হচ্ছে পরের এক নতুন ভিডিওতে।